وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الفاتحة. Salatullahi wassalam ala man uhriyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhriyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhriyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhriyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhriyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhriyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ubaidah bin Syamid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bahagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari 6987, Muslim 6043 dan yang lainnya. Hadis yang kedua, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari 6989 dan Muslim 6049. Dan hadis yang ketiga, hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Ibnu Majah 3895 dan disahihkan Al-Albani. Hadis yang pertama dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis yang kedua dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi, Darimi dan Baihaqi. Hadis yang ketiga dari Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu anhu, ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui kami di Syuffah, iaitu lantai khusus di Masjid Nabawi. Lalu beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke pasar Busan atau Aqiq? Lalu ia pulang dengan membawa 2 ekor unta betina dari jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa atau memutuskan tali silaturahmi. Kami menjawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami semua menyukai hal itu.
Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa salah seorang dari kalian tidak ke masjid lalu mempelajari atau membaca 2 buah ayat Al-Quran, padahal yang demikian itu lebih baik baginya daripada 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik dari 3 ekor unta betina, dan begitu pula membaca 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 ekor unta betina." Dan seterusnya, sejumlah ayat yang dibaca mendapat sejumlah yang sama dari unta-unta. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. All praises to Almighty Allah that has chosen us to learn the knowledge of Al-Quran, the knowledge that can establish and fortify the iman and taqwa and the ma'rifah to Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana mengumpulkan kita untuk mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu yang terutama, yang terulung dari banyak-banyak ilmu pengetahuan. Every letter and every word and every ayah in Al-Quran, to every surah and every juzu, the whole Quran in its entirety is a whole composition of the miracles from Allah Almighty to the humanity. Setiap perkataan, baris perkataan, setiap surah, setiap ayat, setiap juzuk adalah kandungan daripada himpunan kandungan kepada mukjizat Al-Quran secara keseluruhannya. Every harf is an indication of mu'jizat from Allah, which contains oceans and oceans of knowledges from the alamul ghaib to alamul shahada, all preserved in the indicators, how we call the harf of Al-Quran. Setiap harf adalah petunjuk kepada mukjizat Allah yang mengandungi himpunan lautan ilmu pengetahuan yang ditunjukkan melalui setiap sesuatu harf itu. And the entire knowledge of Al-Quran and the wisdom and the ma'rifah has been completely channeled to the living Quran, who is none other than our Prophet, beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and after him the Ahlul Quran, whom Allah says they are my families on the earth. Setiap ilmu pengetahuan daripada Al-Quran tidak lain dan tidak bukan disalurkan kepada Al-Quran yang hidup, dan tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan ilmu itu disalurkan kepada para pewarisnya. Who are Ahlul Quran, who are the families of Allah subhanahu wa ta'ala on the earth. Mereka adalah Ahlul Quran, adalah keluarga pada Allah sendiri di atas muka bumi ini. To be the family of Allah, you need a tie-up, you need a connection, you need a relationship. And the knowledge that we're going to learn from Institute Al-Furqan, International Institute Al-Furqan, are going to explain the entire dimension of getting this family tie with Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi keluarga Allah ataupun Ahlul Quran memerlukan suatu hubungan yang khusus, dan hubungan yang khusus ini
boleh diterangkan melalui International Institute Al-Quran yang akan mengajarkan terma-terma dan kriteria untuk menjadi ahli keluarga Allah dan ahlul Quran. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa munjina wa hadina Mustafana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah grant millions and millions of salawat from him and his malaika forever and ever to our beloved Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Semoga Allah melimpahkan berjuta-juta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya serta para sahabat. In every moment of the time, with every moment of the eye, Allah subhanahu wa ta'ala blessed and send rahmat. Setiap saat dalam suatu masa ini adalah saat yang di mata Allah adalah sesuatu yang dirahmati, dan semoga rahmat itu disampaikan kepada semua malaikat untuk disampaikan kepada seluruh alam. Yes, now from the hadith which was read by Ustaz, it mentioned the best among you, the best among you who teaches Al-Quran and who learns Al-Quran, the best in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar tadi melalui hadis yang telah dibacakan, dinyatakan bahawa kamu adalah antara yang terbaik, kerana yang terbaik itu belajar dan mempelajari Al-Quranul Karim. So who are they? The awliya Allah, the Ahlul Quran has categorized them among 25 categories of people who are the best of the people in the eyes of Allah, in the presence of Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapakah mereka ini? Aulia Allah dan ahli Al-Quran telah mengkategorikan sebanyak 25 kategori dari sisi Allah dan dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The one who teaches Al-Quran, the words, the ayah, the recitation, then who teaches the tafsir. Number 3, who teaches the knowledge, who teaches the ilmu hikmah of Al-Quran. There the list goes until 25 categories of people who are the best in the presence of Allah. Antara 25 kategori yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran serta tafsirnya, ilmunya, hikmahnya, dan senarai ini sehinggalah ke 25 kategori seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. So number 1, who teaches you to recite, he has got his maqam and darajah in the presence of Allah. And the highest maqam, the 25th or the number 1 maqam of people who teach Quran, the one who teaches 24, before I go 25, 24 who teaches the ma'rifatullah from ayat of Al-Quran, 25th who teaches the shahada of Al-Quran, or they are the highest, they are the number 1, they are the number 1. But you have to begin from the words, the letters and the ayah to reach to the top of the highest position of Maqamul Shahada, who teaches the Shahada of Al-Quran. Makam yang diajar oleh mereka yang mengajarkan Al-Quran berbeza-beza. Contohnya yang mengajar ke-24 adalah mereka yang mengajarkan cara-cara untuk membaca Al-Quran, mempunyai darjah dan makam yang berbeza di sisi Allah. Berbeza dengan mereka yang di tempat mengajar yang ke-25 yang mengajar ayat Al-Quran, mengajar daripada cara membacanya sehinggalah ke makam orang yang mengajar tentang syahadah Al-Quran. The 24th or the second maqam highest is the one who teaches you the ma'rifatullah from ayat-ayat of Al-Quran, and 23rd or the third maqam are the one that teaches Al-Furqan, the Furqan, the knowledge of Furqan from Al-Quran. Then again 22nd, the one who teaches you about the ta'wil of the words and letters that are not commonly taught anywhere.
Makam yang kedua adalah makam yang ke-24 yang mengajarkan tentang makrifah Al-Quran. Manakala yang ke-23 yang mengajar tentang Al-Furqan dan yang ke-22 yang mengajar tentang takwil atau makna tentang Al-Quran. These are the categories. So we are now on the top. We are learning about the Shahada. The Shahada, the mu'jizat of Al-Quran is completely explained and implanted from the knowledge of Shahada into knowledge of mu'jizat of Al-Quran. Jadi ini adalah sebahagian daripada kategori-kategorinya dan Alhamdulillah kita berada di tingkat yang teratas di mana kita mengajar dan belajar tentang Syahadah Al-Quran. Daripada Syahadah inilah mukjizat dapat diterangkan dan ditanam di dalam jiwa kita. Normally for you to reach to the knowledge of Shahada and mu'jizat, you have to keep learning from the beginning to the Maqam of 24th or the Maqam of 2nd and 1st. It takes within 10 years, 20, 30, 40, 50 years. Then only they will open it. Awliya Allah will open it for us. Selalunya untuk kita mencapai tahap yang tertinggi, kita bermula daripada bawah, daripada makam yang ke-24 dan seterusnya, dan setiap makam itu mengambil masa 10 tahun. Tetapi ilmu ini telah dibukakan kepada kita melalui awliya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. This is the great grace, benevolence, the mercy of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala on the people of Kalimah and the people of Shahada. Allahu Akbar. Inilah kasih sayang rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ahli kalimah syahadah. But never forget, you have to still come from the beginning to the top in order to fulfill the mission of to become the Da'i Al-Quran. Tetapi harus diingat juga kita perlu mempelajarinya daripada bawah hinggalah ke tingkat yang teratas untuk menjadi dai Al-Quran yang sebenar. The most important thing today, you're going to understand why should you learn about mu'jizat Al-Quran. Perkara yang paling utama yang perlu kita fahami adalah mengapa perlunya kita mempelajari tentang mukjizat Al-Quran. Look, the important factor, the important matter in this dunya is that you develop iman to Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling utama di dunia ini adalah untuk kita mengembangkan iman kepada Rasul Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It took 13 years time for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to implant iman among the sahabas who are the best of the human being on this earth. 13 years to plant the iman, with another 10 years extra, totaling up to 23 years to plant iman, and iman to become taqwa. If not, without this implantation of iman, nothing of our religious activities are accepted by Allah. Our ibadah depends on our iman. Our amal all upon iman. Iman is the most important, essential in our life. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil masa 13 tahun untuk menanam benih iman kepada para sahabat, dan para sahabat merupakan manusia yang terbaik pada zaman itu, dan Rasulullah SAW mengambil lagi tempoh 10 tahun untuk mengembangkan lagi ilmu tentang iman, mengambil jumlah keseluruhannya sebanyak 23 tahun untuk mengembangkan iman dan takwa, kerana ia adalah perkara asas, kerana tanpa iman apa jua ibadah yang dilakukan tidak akan bermakna. If the entire Muslim have iman, if they have iman, Muslims will be like Sahabas, like the prophets and the messengers of the time. Jika umat Islam sekarang ini mempunyai iman sebagaimana yang telah dimiliki oleh para sahabat, maka mereka akan menjadi seperti mana para sahabat dan Rasulullah SAW sepanjang zaman. Even one zarra of iman
will never diminish, will increase and increase and increase, and we will keep learning and implanting iman into us until iman becomes solid and established. Walaupun hanya dengan satu zarah iman, iman itu tidak akan luput, malahan ia akan tetap mengembang dan mengembang sehingga kita mempelajarinya dan menanamkan iman itu di dalam diri kita sehingga ia betul-betul kental. Allah Subhanahu wa taala said, "Antumul a'launa in kuntum mu'minin." You are on a very, very high position if you are a mu'min. Allah never say, "Antumul a'launa in kuntum muhsinin, in kuntum muttaqin, in kuntum muwahhidin, in kuntum syahidin." Mu'min. If you are a mu'min, you are in a very high, greater position. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Now, measure your position. Where you are we in the top level that Allah says you are on the highest position? If you are a mu'min, measure that. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kamu adalah di tempat yang tertinggi, termulia jika kamu adalah seorang mukmin. Jadi kita perlu mengukur diri kita sama ada kita sudah mencapai ke tahap yang tertinggi tersebut. Allah never say in kuntum awliya, in kuntum muhsinin, higher grade, in kuntum muttaqin, in kuntum mutawakkilin, in kuntum muwahhidin, in kuntum syahidin. No, mu'min, just mu'min, one zarra of iman. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah tidak menyatakan tentang kamu berada di tempat yang tertinggi dengan menjadi seorang awliya, muhlisin, muttaqin, tetapi adalah dengan menjadi seorang mukmin dengan walaupun dengan satu zarah iman. So, we are today very lucky. 23 years of establishing iman. It's a long time. But Allah Subhanahu wa ta'ala has endowed and blessed with the knowledge of mu'jizat of Al-Quran, that in a shorter period of time, we can gain a very strong and powerful iman. Jadi kita adalah amat-amat bertuah kerana iman yang telah ditanam selama 23 tahun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas rahmat dan kasih sayang Allah telah memberikan kita ilmu pengetahuan tentang mukjizat Al-Quran ini untuk menguatkan lagi iman. Because this is akhir zaman, near to qiyamah. In shorter period of time, Allah give blessings to us with shortcut, but with powerful knowledge, we can gain iman quite quickly, quite progressively, quite fast. Kerana kita telah berada di akhir zaman dan dalam tempoh masa yang sangat sedikit, Allah telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya dengan memberikan dalam tempoh masa yang terdekat ini ilmu iman yang sangat kuat dan komprehensif. You ahli iman, you must pay attention. You must pay full attention. You must be committed and dedicated to this knowledge before Allah pulls it out. Before Allah pull it out, give dedication, commitment, and sacrifice to this knowledge of Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ahli iman perlu memberikan Ahli syahadah, ahli la ilaha illallah. Anyone can claim they ahlul iman. Not anyone can claim they ahli la ilaha illallah, ahli syahadah. Be careful. If you do not dedicate your time, full attention, full commitment, Allah will pull this knowledge by taking away the people by death. Then gone. Once for all, it is closed. Jika kamu ahli syahadah tidak mengambil berat, tidak bekerja keras, tidak berkorban untuk ilmu Al-Quran ini, maka Allah akan menarik kembali ilmu ini dengan mengambil orang yang mengajar ilmu mukjizat Al-Quran. So your iman to Allah and Rasulullah, your iman to Allah and Rasulullah begins from the kalam of Allah, kalamun kadim, kalam Allah, and all kalimah of Allah, kalimah of Allah
and all the discourses, all the hadiths from Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalam, and all the hadiths are the extract from Al-Quran. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. The Prophet never say a word, a letter, until and unless we have given him the full wahyu. Dan iman kamu kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dengan kalam-kalam Allah, kalamul kadim, dan segala kalam Allah ini, dan juga hadis-hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah hadis tersebut melainkan daripada Al-Quran juga, dan Rasulullah segala para anbiya tidak akan menerima satu perkataan pun melainkan dengan izin Allah melalui wahyu yang diberikan. Can I get full iman by reading, by reciting, by learning all the tarjumas and the tafsir of entire tafsir in this dunya? Can I get iman? Question mark. Yes, thank you. I'm just questioning. He answered it. And Alim answered it. Bolehkah kita mendapatkan iman hanya dengan membaca dan mempelajari segala terjemahan? Dan Ustaz menjawabkan tidak. Tafsir. You read all the tafsir in this dunya. Can I get iman? No. Because kafir can read all the tarjumas of Al-Quran in this dunya, all the tafsir. The munafiq can do that, but his iman become worse and worse and worse. Bidarkil asfal. This is the iman of munafiqun. They read Quran. They are well versed in tarjumah and tafsir of Al-Quran. Never even an iota of iman goes up. Kafir dan munafik juga mempelajari terjemah dan tafsir, tapi iman mereka tidak bertambah, malahan menjadi semakin teruk. Tidak satu inci pun iman mereka bertambah. So if you read Quran day and night, all the tarjumas, all the tafsir, not even one single particle of iman will come inside your heart. Listen this very carefully. Jika walaupun kamu membaca Al-Quranul Karim siang dan malam dengan semua terjemah dan tafsirnya, tidak satu pun partikel iman anda akan berkembang di dalam kalbu. Even if I read all the hadith in the whole world connected to kalam Allah, can I increase my iman? Soalan, walaupun kita mempelajari kesemua hadis yang berkaitan dengan kalam Allah, adakah iman kita akan bertambah? All the kitab about Al-Quran, can I increase my iman? Jika kita membaca, mendalami semua kitab mengenai Al-Quran, adakah iman kita akan bertambah? Allah says no. Allah mengatakan tidak. In fact, they will go further. Quran and mahjura. They will go further away from Al-Quran. Never they will get even an iota, a particle, a molecule of iman. Iman mereka tidak akan bertambah, malahan akan bertambah jauh daripada Al-Quran. Tidak bertambah walau sedikit pun molekul iman mereka. Allah mention it in Surah Al-Furqan. They will go furthest from Al-Quran. Never they will have iman from the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, mereka tidak akan mendapat iman yang tidak akan dapat pertambahan iman, malahan mereka akan bertambah jauh dan jauh daripada kalam Allah. So for every knowledge about kalam Allah, every knowledge about kalam Allah, every knowledge about kalima Allah, every knowledge related to kalam Allah, kalima Allah, and Al-Quran, in all aspects, all this knowledge must be translated to ilmul yaqeen. All the knowledge about kalam Allah, kalima Allah, the entire of Al-Quran, you want to learn the knowledge, that knowledge must be translated to ilmul yaqeen. Dan setiap ilmu tentang kalam Allah, setiap ilmu mengenai kalimah Allah dan Al-Quran dari segala aspek perlulah ditukarkan kepada ilmu yakin sehingga mencapai ilmu yakin. So all the knowledge about kalam Allah, kalimah Allah,
Al-Quran, about Ma'rifatullah, this knowledge should be established until you get ilmul yaqin. And that ilmul yaqin should expand into you, become ainul yaqin. And that ainul yaqin at last must establish within you to become haqqul yaqin. Jadi kesemua ilmu mengenai kalam Allah, makrifatullah perlulah dibina dalam diri kita sehingga kita mencapai ilmu yakin, dan seterusnya sehingga kita mencapai ainul yakin dan haqqul yakin. And at last, the highest is zawqul yaqin. You remain in the taste of zawqul yaqin forever and ever with the kalam Allah within you. Dan tahap yang terakhir yang perlu kita capai adalah zauqul yakin, di mana kita akan kekal di dalam keadaan zauqul yakin itu sehingga ia kekal di dalam diri kita. This you become the family of Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah baru kita menjadi keluarga Allah. Even if it is one letter, one word, one ayah, one surah, that's sufficient. Walaupun kita menjadi hanya dengan melalui satu perkataan, satu huruf, satu perkataan, satu ayat, itu sudah memadai. Now listen, how to convert the knowledge about kalam Allah, kalimah Allah, ma'rifatullah from Quran, that knowledge, how to convert it to ilmul yaqin. Jadi bagaimanakah kita ingin menukarkan ilmu kalam Allah, kalimah Allah, kalimatullah, makrifatullah kepada ainul yakin? And how to convert, how to increase the ilmul yaqin to ainul yaqin. Jadi bagaimana ingin kita menukarkan daripada ilmu yakin kepada ainul yakin? About kalimah Allah, kalam Allah, Al-Quran and ma'rifatullah become ainul yaqin. Bagaimana kita ingin menjadikan kalam Allah, kalimah Allah, ma'rifatullah, Al-Quran kepada ilmu yakin. Ainul yaqin. How ainul yaqin? Allah's face is everywhere. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. The wajhullah you need to see. That's ainul yaqin. You need to see. You cannot see with your eyes. With the eye of the heart, ainul yaqin. Then you become yaqin in that ayat of Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Inni wajahtu. Inni wajahtu. Inni wajahtu. Certainly I am looking, I am seeing directly in vision. Inni wajahtu wajhiya fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. So you need to have ainul yaqin, to have yaqin on that particular wajh Allah, wajhullah. You need ainul yaqin. You cannot yaqin with ilmul yaqin alone. No. You have to reach to the state of ainul yaqin to have yaqin on that ayat. Wherever you look, you can see the face of Allah Almighty. Jadi di dalam ayat fa'inama tuwallu fasamma wajhullah, kita mestilah mencapai tahap ainul yakin di mana kita boleh melihat. Setelah kita melihat, barulah benar-benar kita mendapat ainul yakin. Dan melalui ayat inilah kita baru seterusnya mendapat one sentence, one ayah of Allah. Have we reached the state of ilmul yaqin? Then ilmul yaqin opens up to ainul yaqin. From ilmul yaqin to ainul yaqin opens up because of the amal. Amal. What kind of amal? Amal of ilmul yaqin. It opens up ainul yaqin. Jadi daripada satu ayat-ayat Al-Quran ini membuka kepada ilmu yakin dan seterusnya membuka kepada ainul yakin. When you remain in the state of ainul yaqin until established in deep within you, in your heart, in your fuad, in your rohani, the haqqul yaqin remains forever. Bila kita berada di dalam keadaan ainul yakin yang terbina di dalam diri kita, yang kental dengan hak, yang kuat dengan ainul yakin akan bawa kepada haqqul yakin jauh di dalam diri kita. When you are here, you are in the state of baqa, state of permanence. Bila kita berada di keadaan itu, kita berada di dalam keadaan yang dipanggil baqa, iaitu keadaan yang kekal. You become baqa fil imanul kalamun qadim. You become baqa and you feel the taste and the sweetness of kalam Allah. Kita menjadi dalam keadaan baqa, iaitu kekal dengan
kemanisan kalam Allah. This is just a short introduction about mu'jizat. Ini hanyalah pengenalan ringkas mengenai mukjizat. If you learn the mu'jizat of Al-Quran, your iman from the state of 0, minus 99, munafiqun, will increase immediately come to ilmul yaqin. If you learn the mu'jizat, no, it will immediately bring you to the state of ainul yaqin within you. Jika kita mempelajari tentang mukjizat Al-Quran, iman kita walaupun dalam keadaan kosong akan terus membawa kepada ainul yakin dengan secepatnya. Should I learn one mu'jizat of one surah? Perlukah saya mempelajari satu mukjizat daripada satu surah? The mu'jizat of the entire surah? Mukjizat kepada keseluruhan surah Should tersebut. I learn the mu'jizat of 10 ayah? Perlukah saya mempelajari mukjizat kepada 10 ayat? Should I learn the mu'jizat of 1 ayah? Atau sepatutkah saya mempelajari mukjizat daripada satu ayat? Should I learn the mu'jizat of 1 lafaz, 1 word of Allah? Atau perlukah saya mempelajari mukjizat daripada satu lafaz No, atau satu perkataan You Allah? just learn 1 letter, 1 Tidak. harf Kita hanya perlu mempelajari satu huruf sahaja, iaitu to satu become the harf family of Allah. untuk menjadi ahli To keluarga Allah. become, because when you learn 1 letter, your passion, your love, your mahabbah for the entire Quran, you want to become mahir, expert. 1 letter can attract you to learn 1 word, 1 ayah, 10 ayah, 100 ayah, 111 ayah. Kerana melalui satu huruf sudah memadai untuk memberikan kesan kepada kita rasa cinta, mahabbah terhadap Al-Quran sehingga kita mahu menjadi mahir dan handal mengenai satu-satu ayat. Now atau you 10 make atau decision. 11 ayat. You want to learn 1 ayah of dunya, 1,000 ayah of dunya, 1 million ayah of dunya. Millions of ayats of this dunya are 1 harf of Al-Quran. You make decision of your life in dunya wal akhirah. Jadi kita perlu membuat keputusan diri sendiri sama ada ingin mempelajari satu ayat dunia atau 1 juta ayat dunia atau hanya satu huruf daripada Al-Quran. Because 1 harf, 1 huruf from Al-Quran will lead you to the position of antumul a'launa in kuntum mu'minin. You are the greater in position. If you are a mu'min in my kalam, you believe in 1 harf. The real belief of Ainul Yaqin, Haqqul Yaqin, you are in a very top position because I need to communicate with you. Allahu Akbar. Allah. I cannot communicate you in tandas. This dunya is tandas. This dunya is toilet. No, you have to come up. I communicate with you. Look, Kerana hanya melalui huruf Al-Quran akan membawa kita ke darjat peringkat yang tertinggi dan dari situ Allah ingin berkomunikasi dengan kita. Allah tidak boleh berkomunikasi dengan kita di mana kita berada di dalam dunia ini yang seperti tandas. Adam AS came to this dunya to throw out what he ate. Tandas. Now, I want you to come up antumul a'launa in kuntum mu'minin. I communicate my words with you over there. Nabi Adam alaihissalam datang ke bumi untuk memuntahkan kembali apa yang baginda telah makan sebelumnya dan Allah inginkan baginda untuk naik ke atas kembali untuk berkomunikasi dengan Nabi Adam alaihissalam. So you decide. You want to learn 1 word from now until you die. 1 word until you die, until you reach the state of Haqqul Yaqin. Jadi kita perlu buat keputusan adakah kita ingin mempelajari satu perkataan daripada sekarang sehingga kita mati, sehingga kita mencapai ke peringkat Haqqul Yaqin. So after 8 months of separation, not learning this knowledge, which has to be serial, then only that iman will continue to develop, expand towards arash Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selama 8 tahun kita berhenti dari mempelajari 8 bulan selama From kita last berhenti daripada mempelajari ilmu mukjizat Al-Quran ini
Jadi kita perlulah bersemangat dan fokus dan serius untuk belajar ilmu ini supaya iman kita boleh berkembang kembali. So today we have chosen series Mukjizat number 17. Jadi hari ini kita telah memilih untuk mempelajari mukjizat yang ke-17. Mukjizat number 17. So we pick up the surah number 17. Jadi surah yang ke-17. Surah number 17 is surah Al-Isra. Yeah, this is related to Isra and Mi'raj. So surah Isra. Surah 17. 111 ayah. How many ayah? 111. Surah ke-17, surah Al-Isra, 111 ayat. How many ayah? 1. How many verses? Surah number 17, 111 verses. Okay. Now Isra wal Mi'raj is one of the biggest miracles of the humanity, of the whole alamin. Isra and first we talk about Isra, then Mi'raj later. One of the biggest miracle. The miracle in Isra itself, Rasulullah traveled from Makkah to Masjidul Aqsa 1,000 kilometers in seconds. Not 1 minute, not 10 minutes, not 1 hour, seconds. It's the biggest miracle your mind cannot compute. You need a heart. You need fu'ad to understand this technology of Allah, this technology of Isra. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat yang terbesar di seluruh alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan daripada Mekah, mengembara daripada Mekah ke Masjidil Aqsa dalam tempoh satu saat. Ini adalah teknologi Allah yang tertinggi. In 111 verses, not 111 mu'jizat, thousands of mu'jizat. I will prove it to you. Wait a second. Di dalam surah ini mengandungi 111 ayat. Ia tidak bermakna hanya ada 111 mukjizat, malahan ada beribu-ribu mukjizat, dan insya-Allah Syekh akan menerangkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam traveled from Makkah al-Mukarramah to Baitul Muqaddis in a split second, less than a second. This is a big miracle. Yeah, but this is the smallest of the Rasulullah's miracle. Smallest of the entire miracle of what is contained in Surah Isra. Perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis yang mengambil masa hanya kurang daripada 1 saat merupakan mukjizat yang terkecil dalam keseluruhan surah ini. From Baitul Muqaddis to Arash Allah, that is another small miracle. Wait, be patient. I will explain to you. Perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Baitul Muqaddis ke Arash Allah juga merupakan salah satu daripada mukjizat yang kecil. Smallest. What is physical is all small. Smallest. Segala yang berbentuk fizikal adalah mukjizat yang kecil. Rasulullah travel from Kaabah, Makkatul Mukarramah to Baitul Muqaddis. Small? Yeah, I'm telling you, it's the smallest of the miracle. Smallest. Just for kids, the kafirun and munafikun. Smallest miracle. Perjalanan ini hanyalah satu tanda-tanda mukjizat yang kecil, hanya untuk para kafirun, orang kafir dan munafik. Allahumma arhamna bil Quran.
ayat number 1 of Surah Isra. And everybody follow 3 times. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سبحان الذي أسرى بعبده أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه لنريه من آياتنا من آياتنا إنه إنه هو السميع هو البصير. السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. سبحان الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. Look, this is just a part of the ayah. Maybe how many words? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I only take this. Can you write down, please? That is Subhanalladhi Asra. Allahumma arhamna bil we are entering into real miracle of Al-Quran, the dimension to understand the real mu'jizat of Al-Quran. By learning this, your iman will enter into the state of immediately Ainul Yaqin. Because Al-Quran is Ilmul Yaqin. So when it comes from Ahlul Yaqin, your iman from zero comes to the level of Ainul Yaqin. Jadi kita akan mempelajari dimensi sebenar ilmu mukjizat Al-Quran ini di mana kita akan mempelajarinya daripada ahli Al-Quran itu sendiri dan akan membawa iman kita daripada kosong terus kepada peringkat Ainul Yaqin. Subhanallazi means exalted is He, glorified is He, purified, the most purified. Yeah, the most purified. And it can be translated into multidimensional understanding. Perkataan Subhanallazi yang bermaksud yang sangat dimuliakan, purified, yang sangat maha suci, maha mulia, yang boleh ditafsir
diertikan di dalam pelbagai multidimensi ilmu pengetahuan. No one can do this. Even 1 billion malaika, they cannot bring Rasulullah from Masjidul Mukarramah, Makkah al-Mukarramah to Masjidul Aqsa in 1 second. No one, no malaika, no Jibril can do this. But you have to understand this. The concept of tasbih, shan tasbih, shan tanzih, subhanallah ala kulli harakah. This is the biggest miracle. Jadi siapa yang boleh melaksanakan ini, membawa baginda Rasulullah SAW perjalanan daripada Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Tidak 1 bilion malaikat maupun Jibril boleh membawa baginda Rasulullah. No transportation, no rockets, no spacecraft can ever do this. No one, no transport, no rocket can do this job forever and ever and ever. So there is tasbih, Maha Suci. No, it's not my job, but no one can do this to bring you to this Isra and Mi'raj. To understand this, very important. Otherwise, you have no salat. No salat. Your salat is salatul munafiqun, salatul salatul mujrimun, salatul kafirun, salatul muslim. Your salat must be salatul mu'min to get Mi'raj. So the same thing can happen to you what happened to Rasul sallallahu alaihi wasallam. That's why Rasulullah cried in front of Allah, only for me Mi'raj, not for my ummah. I will give Mi'raj to your ummah. As-salatu mi'raju lil mu'minin, only mu'min. Munafiq, Muslim, no way. Mujrim, salatul mujrimun, salatun fasikun, salatun ghafilun, salatun wailun. No, I give the same impact. You came with Jibril, they will come with knowledge. Mu'jizatul ilmu Al-Quran. Tidak ada satu pun pengangkutan roket yang boleh melakukan perjalanan ini. Inilah melalui tasbih Maha Suci. Untuk kita memahami betapa pentingnya ini, jika tidak, kita tidak akan mencapai solat yang mujrimun. Malahan solat kita akan menjadi solat kafir. Sama yang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What is salatul kafirun? You are worshipping, but in your heart completely diverse, indulged with the thoughts of dunya. You are worshipping money. They are worshipping openly. You are worshipping hiddenly. This is very dangerous shirk. Apakah itu solatul kafirun? Solat kafirun adalah kita memuja duit, dunia di dalam solat kita. Solat ini adalah sesuatu yang sangat bahaya. Allah says, no, the kafir don't do that. But you people are worse than kafir who is worshipping other ilah, other arbaban in my masjid. Surah Jinn. You are worse than kafir, Muslim. So, you need it or not, you need Mi'raj. You need Isra, you need Mi'raj. Every time. From here, you have to go to Makkah al-Mukarramah. From Makkah al-Mukarramah, you have to go to Mi'raj. At least, 1 raka'ah in your life. 1 raka'at. At least. For Allah to accept all your salat. Very, very important. No excuse. Sorry. No excuse. To get that Isra, you have to understand just this tasbih, the knowledge of tasbih. Tasbih, shan tasbih, shan tanzih, tasbih fil kharqah. This you have to understand. One word to the next. Isra. Subhanalladzi asra. That's it. Asra bi abdihi. And you have to be abd. You can never be Muslim anymore. I have to be abd. You cannot be anyone. You have to be abd, total abd, in order to get this facility to travel, to
during Mi'raj. Alhamdulillah, enough. It's more than 1 hour. I just want to do 40 minutes because of translation. This is your weakness. You have not learned English. If you learn English, I can go straight one go. And you have to keep up with time. I can't cope up with time. Time is going away. It's reducing. Time is very near to Allah subhanahu wa ta'ala. So maybe 1 or 2 classes I will do in translation. Rest I will do in English. You understand, you don't care to understand, I don't have to care about it. All I know, my message from Allah is already transmitted to you. Alhamdulillah. Hamdan Kazira. Tonight, I want all the points I have said, 2 people from you must talk the same way that I talk today. All point by point. You can look and you can talk. You don't need to memorize. Look and talk. 2 from girls, 2 from boys. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salatullahi wassalam ala man uriyal Quran. Salatullahi wassalam ala man uriyal Quran wa ali baitihil kiram wa sahbihi dawil Quran. Today, if Rasulullah was alive, you all here, Rasulullah was alive, Rasulullah said, I go to Mi'raj. 1,000 times, you go to Mi'raj, you come back. You will never become a mu'min. You believe that? Hello? You will never become a mu'min. You will have doubts. Hey, Sahabas have doubts. They had doubt, they murtad, they become kafir. After Mi'raj. Before I believe, he's a Sadiq, he's Amin. Now he say he go to Baitul Muqaddis without a camel, without a donkey, without a horse. He claimed to be gone to the sky. Even the birds cannot go. Who is Rasulullah, man? Who are angels? If angels can fly, Rasulullah cannot do that. Now, in this zaman, if Rasulullah were to be alive now in front of you, 1,000 times Rasulullah go Isra Miraj, you see with your eyes, you will never become mu'min. You will become kafir. You will murtad. The more you see mu'jizat, the more murtad you will become. Be careful. Please be careful. I'm not joking. This is not a joke. This is real. That's why you have to learn ilmul mu'jizat al-Quran to get the real iman. To get iman established within us forever and ever until you meet amantu billahi wa rasul. No joke. No joke. There is no joke. No joke. 1 million times you see Nabi Allah Musa split the ocean. You will never become a mu'min. You have to follow him. Learn the knowledge of mu'jizah. So we are learning the real learning. Letter by letter, word by word. How many times Isra Miraj knowledge is said to us? Rasulullah saw his eyes, the punishment in the qabr, punishment in Jahannam. We believe. We still look haram, haram, haram. Rasulullah says your eyes will burn in fire Jahannam. You fitna people. How many times we listen? We believe Rasulullah. You believe in Allah? Check your iman. So if you come to this class half sleep, half dedicated, better don't come anymore. Because this is knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, the highest knowledge. Come with dedication, come with sacrifice, come with full love, full mahabbah to learn until you die. Because this is the highest of iman you can get from mu'jizat of the Quran. Maybe because of sincere dua, you want continuity of iman, Allah send us here with reasonings. So
If you're interested, go learn English. But there are millions of vocabularies in English that when we can relate with the true flow, real flow. Malay don't have that vocabulary. Arabic, English. Go learn if you want to learn the knowledge. You have to sacrifice. Learn. Amen. May Allah bless every one of us. We have to learn this knowledge of Mu'jizat of the Quran. If you want Iman. If you want Iman from Allah direct. From Allah direct. What does it mean? Don't ask me. Direct from Allah. But the tongue of his servant become the tongue of Allah. The words of his servant become the words of Allah. That's direct. Hadis Sahih Bukhari. Salatullahi wassalam ala man uriyal Quran. Salatullahi wassalam ala man uriyal Quran. Wa ali baitihil kiram wa sahbihi dawil Quran. Wa ali baitil kiram washabihi dawil Quran. Salatullahi wassalam ala man uriyal Quran. Salatullahi wassalam ala man uriyal Quran. Wa ali baitihil kiram washabihi dawil Quran. Wa ali baitihil kiram washabihi dawil Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al